Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. पाकिस्तान कौन सी मिसाइल बना रहा है जिससे अमेरिका में डर का माहौल है? और क्या ईरान के बाद अब पाकिस्तान का नंबर है? नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर की पेश की गई रिपोर्ट जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान अबाबील मिसाइलों से वाशिंगटन को हिट कर सकता है, उसे झूठ का पुलंदा करार देते हुए पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है, हमारा मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौइयत का है, इसका कतई कोई जारहाना मकसद या अज़ाइम नहीं है। अमरीका की जानिब से जारी की गई इस रिपोर्ट पर भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को चीन से मिलने वाली टेक्नोलॉजी के बाद ये मिसाइल मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे, लिहाजा अमरीका इस पर एक्शन ले। कल से सारा इंडियन और इसराइली मीडिया मुसलसल जहर उगल रहा है। इस वक्त अहम सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है या नहीं, सवाल ये है कि अमेरिका ने ये रिपोर्ट क्यों जारी की, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात बेमिसाल हैं। एक तरफ तो ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ़ें करते हैं, फील्ड मार्शल को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल डिक्लेयर करते हैं, उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर करार देते हैं। दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंपा जा रहा है। इसकी वजह इंतहाई सादा है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक ट्रैप है, ये एक चाल है। अमेरिका दरअसल पाकिस्तान के बाजू मरोड़ना चाहता है, क्योंकि ईरान की जंग में इसराइल और अमेरिका के गुरूर के बुत पाश पाश हो रहे हैं। अमेरिका का मकसद ये है कि ईरान जंग में पाकिस्तान को घसीटा जाए, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ जंग में उसका साथ दे, अमेरिकी फ़ौज को अड्डे फ्राहम करे ताकि वो बआसानी बमबारी करके वापस लैंड कर सकें। ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट उठाकर देख लें, अमेरिका के 16 जदीद तरीन लड़ाका तैयारे जिनमें F-15 और रिफ्यूलिंग जेट्स शामिल हैं तबाह हो चुके हैं। CNN चीख रहा है कि ईरान के हमले में अमेरिका का एक स्टेल्थ F-35 लड़ाका तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की है। अमेरिका पर शिकस्त के साए मुंडला रहे हैं। ईरान ये जंग बज़ाहिर जीत रहा है और अब इस बौखलाहट में अमेरिका चाहता है पाकिस्तान को इस आग में धकेल दिया जाए। वो चाहता है कि पाकिस्तान अपने हवाई अड्डे फ्राहम करे, वो चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इनका फ्रंट लाइन पार्टनर बने। दोस्तों, आपको याद होगा जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका को बदतरीन शिकस्त हुई तो मलबा किस पर डाला गया? पाकिस्तान पर। आज जब ईरान में अमेरिका और इसराइल को मार पड़ रही है, उनके जदीद तैयारे मट्टी में मिल रहे हैं, तो एक बार फिर पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। यह अबाबील से ख़तरे की रिपोर्ट दरअसल एक धमकी है कि अगर हमारा साथ न दिया तो हम तुम्हें दुनिया का विलन बना देंगे। अमेरिका को ये समझना होगा कि ये नया पाकिस्तान है। ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में वो प्रोफेशनल फ़ौज है जो जानती है कि अपने दिफाई एहसासों की हिफाजत कैसे करनी है और आलमी दबाव को जूते की नोक पर कैसे रखना है। भारत में बजने वाले ये शादियाने जल्द मातम में बदलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम किसी की जारियत के लिए नहीं, बल्कि वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत और पासबानी के लिए है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है कि हम किसी की जंग का ईंधन बनने को तैयार नहीं हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद ने पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों पर अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुल्क की स्ट्रेटजिक सलाहियतें सिर्फ दिफाई नौइयत की हैं और उनका मकसद कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना है। अमरीका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तिलसी गैबिर्ड ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई पॉलिसियों को अमरीकी सलामती के लिए खतरा करार दिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों, बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइलों, खुदकुश ड्रोन्स और प्रॉक्सी जंग से अमरीका को मुमकिना खतरा है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज से कहीं कम है, इंडिया के मुकाबले में मोतबर कम अज़ कम रद्द अमल की हिकमत अमली पर मबनी है। लेकिन इसके बावजूद इसराइल और भारतीय मीडिया की टॉप स्टोरी ये खबर बनी हुई है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बराह रास्त निशाना बनाने वाला मिसाइल बना लिया है। अब पाकिस्तान किसी भी वक्त अगर चाहे तो एक बटन दबाकर अमेरिका को तहस नहस कर सकता है। सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने ऐसा कोई मिसाइल बना लिया है जो बराह रास्त अमेरिका तक पहुँच सके? क्या वाकई पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली है कि पाक फौज बराह रास्त अमेरिका को हिट कर सकती है? ज़मीनी सूरत हाल देखें तो लगता है कि ये इल्ज़ाम पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए आयद किया गया है। अगर इस दावे की सदाकत और हकीकत का पोस्टमार्टम किया जाए तो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला कोई बच्चा भी बता सकता है
کہ پاکستان سے امریکہ تک کا راستہ تقریباً 12,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان کا زیادہ سے زیادہ رینج تک مار کرنے والا میزائل ابابیل ہے، جو بھی صرف 2 سے 2,500 کلومیٹر کے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے میزائل پروگرام سے خوف زدہ ہے؟ امریکہ کا صرف ایک مقصد ہے کہ اسے ایران جنگ سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ مل جائے، کیونکہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بلومبرگ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں تباہ ہونے والے طیاروں میں 10 ریپر سٹرائک ڈرون طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ 6 امریکی جنگی جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، جو تباہ ہونے والے 16 امریکی جہازوں کے علاوہ ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا ان میں سے 3 امریکی جنگی طیارے کویت کی فضاؤں میں تباہ ہوئے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے۔ ایک KC-135 ٹینکر طیارہ ریفیولنگ آپریشن کے دوران تباہ ہو گیا اور اس کے عملے کے 6 کے 6 ارکان بھی ہلاک ہو گئے۔ مزید 5 KC-135 ریفیولنگ طیارے سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے پر ایرانی میزائل کا نشانہ بنے، جن سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ بلومبرگ کے مطابق ایران نے امریکہ کے بغیر عملے کے ریپر ڈرون طیاروں میں سے اب تک 9 ڈرون طیارے تباہ کیے ہیں، ان میں سے ایک کو اردن میں بلاسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والا ایک بچہ بھی جانتا ہے پاکستان سے واشنگٹن کا فاصلہ 12,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان کا ابابیل ابھی 2,500 کلومیٹر تک کی مار رکھتا ہے۔ تو پھر اس سفید جھوٹ کی بنیاد کیا ہے؟ دراصل یہ واشنگٹن کی وہ فیس سیونگ ہے جس کی تلاش میں وہ بوکھلا چکا ہے۔ جب مشرقی وسطی کی فضاؤں میں امریکی غرور کے نشان 16 جنگی طیارے ملبے کا ڈھیر بن جائیں، جب ریپر ڈرونز کو کھلونوں کی طرح گرا دیا جائے، اور جب سعودی عرب سے لے کر کویت تک امریکی اڈے محفوظ نہ رہیں، تو دنیا کو بتانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے۔ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر تلسی گیبرڈ ہوں یا پینٹاگون کے پالیسی ساز، سب ایک ہی اسکرپٹ پر کام کر رہے ہیں: پاکستان کو دباؤ میں لاؤ تاکہ وہ ایران جنگ میں ہمارا ساتھ دینے پر راضی ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی سرزمین، اپنے اڈے اور اپنے جوان اس آگ میں جھونک دے جس میں اسرائیل اور امریکہ خود چل رہے ہیں۔ لیکن اسلام آباد کا پیغام واضح ہے: ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 لاشیں اٹھا کر دیکھ لیں، ہم نے اپنی معیشت کو لہو لہان کر کے دیکھ لیا، اب مزید نہیں۔ یہ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کا نیا پاکستان ہے، جو دوستی میں ہاتھ ملانا بھی جانتا ہے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی خود مختاری کا پہرا دینا بھی۔ بھارت اور اسرائیل جتنا چاہیں پروپیگنڈا کر لیں، واشنگٹن جتنا چاہیں رپورٹیں شائع کر لے، پاکستان کا میزائل پروگرام ہماری بقا کی ضمانت ہے، کسی کے خلاف جارحیت کا ہتھیار نہیں۔ ہم نے افغان جنگ کا ملبہ بھی سہا، لیکن اب ایران جنگ کی ناکامی کا بوجھ پاکستان کے کندھوں پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ یاد رکھیے، میزائلوں کی رینج تو صرف کلومیٹرز میں ہوتی ہے، لیکن غیرت ایمانی اور قومی وقار کی رینج کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہم امن چاہتے ہیں لیکن اپنی شرائط پر، ہم دوستی چاہتے ہیں لیکن غلامی کی قیمت پر نہیں۔ پاکستان کا 2 ٹوک موقف ہے: ہم کسی کی جنگ کا ایندھن نہیں بنیں گے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کھوجی ٹی وی کے تمام ناظرین کو عید الفطر کی ڈھیروں مبارکباد۔ پاکستان زندہ باد۔